अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और इस नावल की एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा नावल मैं तेरी जोगन। मगर इससे पहले कि नावल का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और चलते हैं मैं तेरी चौबन अस कलम फरवा खालिद किस नंबर 19 की जानिब। वो ठंड से कांप रही थी, मगर उसने एक शॉल के अलावा कोई गर्म शय नहीं ओढ़ी थी। वो डॉक्टर से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लेकर घर वापस आ गई थी और डॉक्टर की दी गई दवा भी अभी तक नहीं ली थी। हुरम की अजियत उसके चेहरे से आया हो रही थी। वो सीट की पुष्ट सर टिकाए हुए थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी की गहरी तपिश ज़दा निगाहों का गुमान गुजरा था। हुरम ने घबरा कर आंखें खोलते चारों जानिब देखा था। ड्राइवर पूरे इन्हमाक के साथ ड्राइविंग कर रहा था, जबकि ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा जासिम भी हमेशा की तरह मास्क लगाए पूरी तरह से सामने की जानिब मुतवज्जो था। बैक व्यू मिरर भी अपनी जगह फिक्स था। हुरम के इर्द गिर्द मौजूद शीशे भी बिल्कुल काले थे। कोई भला उसे कहाँ से कैसे घूर सकता था। हुरम उसे अपना वहम समझती अपनी आंखें वापस से मूंदती चेहरा सीट की पुष्ट से टिका गई थी, जब कुछ ही देर बाद गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों से होती एक झटके से रुकी थी। मैडम, आपकी मंजिल आ गई है। जासिम ने गाड़ी में बैठे ही सामने खड़े वसीओ अरीज बंगले की जानिब इशारा करते कहा था। हुरम ने फ़ौरन से आंखें खोलते गाड़ी का शीशा नीचे करते उस बंगले की जानिब देखा था, जो जासिम के मुताबिक मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा का था, जहां इस वक्त वो किसी खैर औरत के साथ मौजूद था। हुरम का दिल करची करची हुआ था। गाड़ी अंदर लेकर जाओ, हुरम ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया था। मैडम, उसकी इजाज़त नहीं है, जवाब जासिम की तरफ से आया था, जिसका यही मतलब था कि वो बेरहम शख्स उस पर किसी तरह भी मेहरबान नहीं हो सकता था। ठीक है। जासिम को लगा था कि गेट से कोसों दूर नज़र आते बंगले तक उस ठंड में चलकर जाने के ख्याल से यूरम मना कर देगी और यहाँ से वापस पलट जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो सरफिरी लड़की इस बात पर भी राज़ी नहीं हुई थी। हुरम गाड़ी से निकलती अपने नाजुक वजूद को यकबस्ता हवाओं के हवाले कर चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर नखरे और नज़ाकत दिखाने वाली हुरम शेख मुस्तफ़ा पीरज़ादा के आगे ऐसे ही हो जाया करती थी। गेट पर खड़े गार्ड्स ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो इस वक्त एक शॉल में मलबूस खुद को ठंड से बचा पाने में पूरी तरह से नाकाम थी। तुम तक पहुंचने का मेरा सफ़र कभी आसान नहीं रहा मीर। हमेशा मैं ऐसे ही कांटों पर चलकर तुम तक पहुंचती हूँ और तुम हर बार मेरी रूह को छलनी करके अपनी बेरहमी की नई मिसाल रकम कर देते हो। एक दिन तो तुम्हें भी अंदाज़ा होगा कि तुम हल्ती पर थे मीर, हुरम शेख नहीं। हुरम उसके स्याह बंगले पर निगाहें गाड़े चलती दिल ही दिल में मुस्तफ़ा से मुखातिब थी। सामने खड़ी ये आलीशान बिल्डिंग उसे मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा की तरह ही लगी थी, कम ज़र्फ़ और बेहिस। हुरम का वजूद बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था। उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। अपने पैर महसूस ही ना कर पाते वो 2 बार लड़खड़ाती बुरी तरह गिरी भी थी, जिससे उसकी पेशानी पर चोट भी आई थी, मगर फिर भी वो उठकर दोबारा आगे बढ़ने से बाज नहीं आई थी। वो लड़की इस वक्त मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा के पीछे पागल दीवानी कोई जोगन ही मालूम हुई थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून छाया हुआ था। ये जुनून इश्क का था या किसी शदीद इंतकाम का, कोई नहीं जानता था। हाँ, मगर हुरम शेख सिर्फ इतना जानती थी कि मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा को अगर सुकून की तलाश में किसी के पास आना था तो वो सिर्फ हुरम शेख ही थी। हुरम की हालत बंगले के दरवाजे तक पहुंचते बिल्कुल हैर हो चुकी थी। जो बंगला बाहर से पूरी तरह रोशनियों में जगमगा रहा था, वो अंदर से अंधेरों में डूबा हुआ था। बिल्कुल हुरम शेख
اور مصطفیٰ پیرزادہ کی طرح، جو دنیا والوں کے لیے بہت ہی کامیاب ترین لوگ تھے، مگر اندر سے کس قدر ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے یہ وہی دونوں جانتے تھے۔ تم یہاں؟ خرم اندر داخل ہوتی وہاں سر جھکائے کھڑے اپنے خاص آدمی خرم کو دیکھ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے پورا معاملہ سمجھتے جل بھن کر رہ گئی تھی۔ اس کے سارے ملازمین مصطفیٰ پیرزادہ کے آگے بکے ہوئے تھے، جیسے خود دھوکے باز اور منافق ہے، باقی لوگوں کو بھی ویسے ہی بنانا چاہتا ہے۔ خرم مٹھیاں بھینج کر رہ گئی تھی۔ میر کہاں ہے؟ وہ سر دھیمی آواز میں غررائی تھی۔ مجھے محمل نے بلایا ہے۔ تبریز نے آہستہ آواز میں جھوٹ بولنا چاہا تھا۔ ہاور صاحب، محمل اور باقی سب فاصلے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر انہیں آواز دھیمی ہونے کی وجہ سے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، پیمان نے ہاتھ بڑھا کر تبریز کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ محمل نے اسے روکنے کے لیے آگے آنا چاہا تھا، جب ہاور صاحب اس کا بازو پکڑتے وہیں روک گئے تھے۔ بابا! محمل نے بے یقینی سے اپنے بابا کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ اس وقت اسے کوئی بھی جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اسے اب اگر تم نے اپنی کسی بھی گھٹیا معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش بھی کی تو یہ گلا گھونٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ تم جانتے ہو میری پاور کو۔ تمہیں مار دینے کے بعد بھی کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے کی غلطی نہیں کر پائے گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب دوبارہ کبھی اس گھر کے اور میری ہونے والی بیوی کے آس پاس دکھائی مت دینا۔ اس بار بتا رہا ہوں، اگلی بار اس بات پر عمل کروں گا۔ پیمان نے اسے گیٹ کی جانب دھکیل دیا تھا۔ تبریز بری طرح کھانستے نیچے گرنے کو تھا، جب اس کے گارڈز نے جلدی سے اندر آتے اسے تھام لیا تھا۔ بہت ہواؤں میں اڑ رہے ہو پیمان کبیر خان۔ تمہیں ایسا منہ کے بل گراؤں گا کہ تمہیں سنبھلنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تبریز عالم پلٹ کر اسے وارن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ محمل ساکت سے ان دونوں کی یہ لڑائی دیکھ رہی تھی، جس کا اصل ریزن کیا تھا وہ پوری طرح اس سے لا علم تھی۔ مگر یہ سچ تھا کہ جو کچھ اس نے ابھی دیکھا تھا اس غلطی پر صرف پیمان ہی لگا تھا، جس نے بلا وجہ تبریز کو بے عزت کرتے ان کے گھر سے دھکے مار کر نکالا تھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد تبریز کا یوں دھمکی دے کر جانا بھی اسے بالکل ٹھیک ہی لگا تھا۔ اس کے مطابق پیمان کبیر خان یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ پیمان، آپ آئیں اندر۔ میں آپ کو بنا کافی پیے نہیں لوٹنے دوں گی آج۔ پیمان وہیں سے واپس پلٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ناہید بیگم نے جس محبت اور عقیدت سے اسے پکارا تھا وہ انکار نہیں کر پایا تھا، جبکہ محمل تو حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن اپنی ماں کے لہجے میں موجود پیمان کے لیے ممتا جیسی مٹھاس پر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ لوگ پہلے سے پیمان سے مل چکے تھے؟ یہ انداز پہلی ملاقات والا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جب بت بنی کھڑی محمل کے قریب سے گزرتے پیمان ایک پل کے لیے رکا تھا۔ مجھے گالیوں سے نوازنے کا باقی کا پروگرام اندر آ کر پورا کر لیجیے مس محمل، یہاں کافی ٹھنڈ ہے، آپ بیمار پڑ سکتی ہیں۔ مجھے میری دلہن ایک تندرست اور تر و تازہ چاہیے۔ ان گالوں کا گلابی پن ہنوز قائم رہنا چاہیے، ورنہ محمل کی جانب جھک کر اس کی ٹھنڈ سے لال ہوتی ناک کو انگلیوں میں دبا کر حرارت بخشتا، وہ اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ باور کرواتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی گھمبیر معنی خیز سرگوشی پر محمل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اس نے کینہ توز نگاہوں سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ اس کو بہت دل کیا تھا کہ گملہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر پیچھے کھڑے اس کے درجنوں گارڈز کو دیکھ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر آئی، ناہید بیگم نے اسے پیمان کے لیے کافی بنانے کا آرڈر دیتی خود باہر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کاش کہ اس وقت زہر دستیاب ہوتی، کاش۔ پیمان کی کافی بناتے اس نے بیچ میں نمک اور کالی مرچیں مکس کر دی تھیں۔ آج کے بعد کافی پینا ہی چھوڑ دیں گے آپ مسٹر خان، پیمان نے مگ میں کافی انڈلتے دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ زویا یہ کافی دے کر آؤ اسے، بڑی بہن ہونے کا رعب جماتے زویا کو کہا تھا۔ آپ اب خود چلی جائیں نا پلیز۔ زویا اسے ٹکا سا جواب دیتی واپس پلٹ گئی تھی۔
जिस पर नाचार मैमल को खुद ही ट्रे उठाकर बाहर जाना पड़ा था। मगर वो जैसे ही ड्राइंग रूम में आई, वहाँ सिर्फ नाहिद बेगम और हावर साहब बैठे नजर आए थे। वो चला भी गया। मैमल खुश हुई थी। आतिफ रहमान भाई वहाँ बालकनी में हैं। उनकी कोई अहम कॉल आई हुई है। आप उन्हें काफ़ी वहाँ देकर आएँ। यहाँ ठंडी हो जाएगी। उसकी बहनों को भी आज मौका मिल गया था उसे जज करने का। मैमल हावर्ड साहब का ख्याल करती उन्हें कोई कुछ बोल नहीं पाई थी और ना ही थी सादतमंदी के साथ काफ़ी लिए बालकनी की जानिब बढ़ गई थी। आपकी काफ़ी। मैमल ने रुख मोड़े खड़े फहमान को मुखातिब करते काफ़ी उसकी जानिब बढ़ाई थी, जिसकी न जाने कौन सी अहम कॉल थी जो वो यूं खड़े होकर सुन रहा था। उसने बिना महमल की जानिब देखे हाथ बढ़ाकर मग उठाना चाहा था। वही उसका मगरूर अकड़ भरा अंदाज जिसमें वो सामने वाले को अपना गुलाम समझता था। महमल को यही फील हुआ था कि जैसे वो उसे अपनी मुलाजमत समझ रहा है। महमल भला ये तौहीन आमेज़ रवैया कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। उसने ज़रा सा हाथ मारते काफ़ी का मग फहमान के हाथ पर उंडेल दिया था, जिसमें से उबलती गर्म कॉफ़ी फहमान की उंगलियां झुलसा कर रख गई थी। अनावे अकबर के नहायत करीब होने के ख्याल ने शाविर सुल्तान को सोने नहीं दिया था। कितने ही घंटे उसके ऐसे ही करवट बदलते गुजर गए थे। बहुत कोशिश के बाद कहीं जाकर उसकी आंख लगी थी, जब कुछ देर बाद उसे अपने दाएं कंधे के साथ कुछ नरम गरम सा लमस महसूस हुआ था। उसे अपनी धड़कनों में किसी की मध्यम मध्यम सी धड़कनें शामिल होती महसूस हुई थी। गर्दन पर गुदास सांसों का लमस और सीने से जकड़ी शर्ट। शावीर सुल्तान की नींद इस खूबसूरत एहसास से टूट चुकी थी। उसने आंखें खोलते ज़ीरो पावर के बल्ब में अपनी सीने से लगी अनावे अकबर को देखा था, जो गहरी नींद में थी, मगर वो सुकड़ी सिमटी सी ठंड से बचने के लिए उसके चौड़े वजूद में खुद को छुपाने की कोशिश करती शावीर सुल्तान के नहायत करीब आ चुकी थी। अनाविया ने अपना सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। उसका एक हाथ शावीर के सीने पर था, जबकि दूसरे से उसके कॉलर को दबोच रखा था। अनाविया ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा रखा था। उसके नरम गरम होंठ शावीर को अपनी गर्दन पर महसूस होते उसके दिल और दिमाग पर नशा सा तारी कर गए थे। ये लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, जिसमें अनाविया अकबर खुद उसकी बाहों में आई थी। शावीर का दिल उसे बहकने पर मजबूर कर रहा था। ये परी पेकर उसकी मलकियत थी और इस वक्त उसके सीने से लगी उसका दिल बनकर धड़क रही थी। वो चाहता तो अपना हक वसूल कर सकता था उससे। उसे अनाविया भी रोकने का हक नहीं रखती थी, मगर वह ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अनाविया अकबर बहुत कम किसी पर एतबार करती थी और वो इस लड़की का एतबार मरते दम तक नहीं तोड़ सकता था, चाहे वो उसे हासिल करने की चाह में तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाता। वो अनाविया अकबर के दिल को ठेस नहीं पहुंचाने देना चाहता था। नींद में ही सही, मगर वो एक भरोसे के तहत उसके करीब आई थी। शावीर सुल्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो कीमती मता की तरह उसके नाजुक वजूद को अपनी कसरती बाहों में भेजता, उस पर कंफर्टर अच्छे से उड़ाते उसकी ठंड की शिद्दत को कम कर गया था। उसकी बाहों में आते ही शाहवीर की रही सही नींद भी उड़ चुकी थी। वो पूरी फुर्सत के साथ उसके चेहरे को तके गया था, जो सोते हुए मज़ीद मासूम लग रही थी। उसके चेहरे की अलवही चमक और आध खुले गुलाबी होंठ शावीर सुल्तान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। वह नाविया को बहुत गुस्से में यहाँ लाया था, मगर अब उस गुस्से के आसार भी दूर दूर तक नहीं थे। बाहर फजर का टाइम हो चुका था, मगर पर्दे गिरे होने की वजह से अंदर अभी भी रात का सा समा ही था। जब अनाविया ने भरपूर नींद लेने के बाद आंखें खोल दी थीं, मगर आंखें खोलते ही उसके 14 तबक भी रोशन हुए थे। उसने अपने होंठ सख्ती से खींचते बहुत मुश्किल से खुद को चीखने से रोका था। वो तो बेड के दूसरे किनारे पर सोई हुई थी, फिर यहाँ कैसे आई थी? खुद को शावीर की मजबूत बाहों में कैद देख अनाविया जी जान से कांप उठी थी और साथ ही खूनख्वार तेवरों से अपने बालों में चेहरा छुपाए सोए शावीर को घूरा था। ये क्या बेहुदा हरकत है? अनाविया उसके हिसार से निकलने की तगदो करती चिल्लाई थी। वो बहुत कोशिश के बाद भी
ذرا سا ہل بھی نہیں پا رہی تھی اس کے حصار میں جس نے اسے اتنے زور سے بھینچ رکھا تھا۔ بہت اچھی عادت ہے تمہاری اناب اکبر، خود معصوم بن کر ہر الزام مجھ پر ڈال دینے کی۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ مخمور لہجے میں بولتا، اناوے کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا بکواس ہے! اناوے پوری طرح سے بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور کرو لڑکی، شاویر سلطان اتنی گستاخی برداشت نہیں کرتا، وہ بھی اتنی نزدیکی میں۔ جاری ہے۔ جی پیاری ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جلدی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔